আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। বহর উত্তরপাড়া বালিকা মাদ্রাসার সামনে ৮০তম বাৎসরিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। শুভ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। আমাদের পতাকা উত্তোলন শুরু হচ্ছে। ইনকলাব 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 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम